अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ और अयाज सादिक या मरीम नवाज जिस तरह से नून लीग का बयानिया अपना रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें तो पहली बात ये करूँगा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए। वजह यह है कि जो कुर्बानी फ़ौज देती है वो ये लोग नहीं दे सकते। नहीं, उनका कहना है कि हमें आप हिस्सा दे दें, वो अपना हिस्सा मांग रही है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे आप हिस्सा दे दें हुकूमत में तो फ़ौज ठीक है। नहीं, वो हिस्सा ले चुके हैं, वो मुल्क को खा चुके हैं सारा। अब उनको कोई किसी हिस्से की ज़रूरत है? वो जो ले जा चुके हैं बाहर भी ले जा चुके हैं, यहाँ भी भरा हुआ है। इसलिए इनको कोई शर्म आनी चाहिए। जिसको इन्होंने खोखला कर दिया मुल्क को, उस पे इनको बात करने की तो नहीं होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने सर बयान दिया कि आर्मी की या फ़ौज की जो है ना टांगें कांप रही थी, तो इसके ऊपर आप बतौर पाकिस्तानी या लाहौरी जो है ना आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखें, मैं कि अयाज सादिक साहब से बुलवाया गया है सब कुछ। उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो इस बात को बोल सकते हैं। फ़ौज की टांगें तो उनकी कामती हैं जो जाके खड़े होकर देखें बॉर्डर पे, पता लग जाएगा किसकी टांगें कामती हैं। ये वानों में बैठते हैं, महलों में रहते हैं, ठीक है ना, इनको ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये बता दें कि अब रिसेंटली मरीम नवाज़ के जलसे में फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, वर्दी के ख़िलाफ़ नारे लगे, आप क्या समझते हैं कि ये नवाज शरीफ आखिर चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो दौलत है, NRO, ये सब चीज़ें। इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम एनआरओ नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं। बहुत अच्छा करें। आपने वोट किन को दिया था? हमने खान साहब को दिया। अच्छा, आप खान साहब से मुतमईन हैं? अभी मैं पीछे जितने भी अभी लोगों से बात हुई, सारे लोग रो रहे हैं, उनका यही मसला है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। इसके ऊपर आप कहते हैं, क्योंकि आप भी कारोबार कर रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा पहले नून लीग को वोट दिया। इतने साल हमने उनको बर्दाश्त किए ना, अब इनको 5 साल टाइम दे दें, उसके बाद देखेंगे क्या करना। आपकी नज़र में खान साहब कुछ अच्छे काम किए हैं उन्होंने? चलें, बेहतरी की तरफ उनका जो है सिलसिला चला है। बेस बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, इसकी बुनियाद अच्छी हो, आगे जाके इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छे की उम्मीद करें। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने जो बुनियाद वो डाल लें वो अच्छी है, यानी कि वो जो आप एक इमारत बनाते हैं उसके अंदर कंक्रीट वगैरह जो भी लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि खान साहब मुल्क की बुनियादों में अच्छे, बेस अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि आप मरीम नवाज शरीफ का नो चांस? नहीं, होना नहीं चाहिए, इन लोगों को आना नहीं चाहिए दोबारा। अयाज सादिक के खिलाफ आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? फिर उन्होंने ये भी धमकी दी है कि मेरे पास मजीद राज हैं, मैं मजीद राज उगलूंगा। देखिए, बात यह है कि वो जो मर्जी कर लें, राज कौम की अमानत होते हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट में रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, सब कुछ है होता है, लेकिन हलफ किसी बात का लिया जाता है उनसे, इसी बात का हलफ लेते हैं ना। बिल्कुल। कभी आपने कौमी राज बाहर नहीं जा सकते। वैसे तो इनको मेरे हिसाब से कोई इनको पकड़ होनी चाहिए इस बात पे। बिल्कुल सर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दोस्त, आप हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, अयाज सादिक या उनकी पूरी पार्टी नून लीग जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रही है, जिस तरह की वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर बतौर पाकिस्तानी आपकी क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं? आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, इतना तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ी सी नो हाउ है पॉलिटिक्स के बारे में, मेरा ख़्याल है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक अमन का पैगाम देती है, जिस तरह से पोर्ट्रे करती है पूरी दुनिया को। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने बयान दिए हैं कि इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज करप्ट है बेसिकली, और वो अपनी मर्ज़ी से जो भी आगे हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से चला रही है, जिस तरह से भी है, लेकिन इस चीज़ से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं हमेशा ही इमरान खान के साथ रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान की जो भी मतलब लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में किसी बंदे के पास उस तरह की क्वालिटीज़ नहीं है। अच्छा, मैं अभी जिस तरह से उसने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया पूरी दुनिया में, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो गया था उसने बयान दिया था UNO में, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को पोर्ट्रे किया
اور انڈیا کو انہوں نے پراپرلی جسے ایکسپوز کرنے کا جس طرح پراپر وے ہوتا ہے اس طرح انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اس کو. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا کبھی کوئی کسی بندے نے خطاب کیا ہو جس نے مطلب پوری دنیا کو ایک دفعہ پاکستان کا امیج دنیا میں اس طرح سے پورٹرے کیا ہے کہ پاکستان ایک امن چاہنے والا ملک ہے اور پاکستان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اور جس طرح بھارت کا پاکستان کے ساتھ رویہ رہا ہے شروع سے لے کر اب تک, وہ بیسیکلی اس نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ایاز صادق نے بیان دیا اس سے تو انڈیا کو فائدہ پہنچا, پھر نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس سے انڈیا کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ نواز شریف کا مقصد NRO لینا ہے یا پھر بھارت کو خوش کرنا ہے یا ان کو فائدہ پہنچانا ہے؟ یہ اس کے بارے میں اصل میں بیسیکلی میں پالیٹکس کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتا, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو یہ کسی بھی طرح سے الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج کے متعلق اس طرح سے کوئی بیانات دے. وہ صرف یہ جو نیون لیگ ہے وہ اس وقت اس سٹیج پہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف اپنے بینیفٹ دیکھ رہی ہے. اسے بس یہ پتہ ہے کہ ہم ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ صرف پاکستان کی فوج پہ تنقید کرے. اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا ہوا ہے. نون لیگ کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں بچتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آنے والے بھی 5 سال میں ان کی حکومت نہیں آنے والی انشاءاللہ. جہاں تک یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہی اگلے 5 سال حکومت کریں گے؟ انشاءاللہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. مگر اسی مارکیٹ میں جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جن کے ساتھ ان کے ویوز یہی ہیں کہ عمران خان نے تباہ کر دیا ہے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر بندہ اپنے. مگر آپ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا واقعی مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یا آپ کے بزنس میں اتنا کوئی فرق پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پچھلے جتنے بھی حکومتیں ہیں, جتنے بھی جو پولیٹیکل سسٹم ہمارا شروع سے چلتا آ رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں بھی اس سسٹم میں آلموسٹ ابو 10 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں اس سسٹم میں. تو بزنس کی سچویشنز تھوڑی سی ڈسٹرب تو ہوئی ہیں لیکن وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ اوور آل آپ کو دیکھیں 1.5 سال سے کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ہر کنٹری ہی افیکٹ ہوئی ہے, اس کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. جس طرح سے ہم نے باقی حکومتوں کو اگر 30-35 سال دے دیے ہیں, نون لیگ کو دے دیے, پیپل پارٹی کو دے دیے, سب کو دے دیے, عمران خان کو کم از کم ہمیں یہ 5 ایئرس تو کم از کم دینے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ آؤٹ پٹ دینے کے حق میں ہوں گے کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. لیکن میرا جہاں تک جتنا نالج ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ سے اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے. وہ بہت ہی اصل پراپر لائن پہ کام کر رہا ہے کیونکہ جتنا اس اکانومی کو باقی جماعتیں پیچھے لے گئی ہیں اس کو ایک فرنٹ لائن پہ لانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہے ہمیں. یعنی کہ عمران خان صاحب کو ٹائم دیا. عمران خان کو ٹائم. چلیں جی, بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو.